Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo domaći džem od kajsija. Sve što vam treba jesu kajsije i šećer. Što se tiče pakovanja, pakovat ću u mali teglice kao što ste primijetili do sada kada smo radili. To mi je najpraktičnije, kad poželim otvorim, pojedem, jel? Da mi se ne povlače na velika tegla pa na kraju to može da se pokvari, a i ne volim kad nešto dugo stoji otvoreno. Dakle, što se tiče kajsija, kajsije ćemo prvo dobro oprati. Sada ćemo kajsije da očistimo od kušpe i narežemo. Dakle, idemo sa sitnim kockicama da se to čim prije skuha. To ćemo kad narežemo, napunimo dasku, prebaciti u lonac za kuhanje. Nakon što sam kajsije narezala, sada dodajem šećer. Što se tiče šećera, ide 800 g do 1 kg na 2 kg kajsija. Sad, koliko ćete vi staviti? Vi možete staviti i manje, samo morate voditi računa. Ukoliko nema dovoljno šećera i ukoliko nije dobro ukuhano, takav džem neće moći dočekati zimu. Pokvarit će vam se, vjerujte. Dakle, mora šećer ga nekako konzervira. Ovako promiješajte da se to što bolje izjednači i dodajte ostatak. I sada ćemo fino staviti to da lagano kuha. Idemo. Kao što vidite, nisam se riješila košpica. Košpice od kajsije su izuzetno zdrave, ali morate znati da su i jako opasne ukoliko ste poguzija pa malo pretjerate sa ovim unutrašnjim dijelom. Dakle, košpice od kajsije su bogate vitaminima, mineralima, ma nema šta nema u njima i najviše sadrže vitamina B17 kojeg ne možete naći skoro ni u jednoj hrani osim u kajsijama ili ima u tragovima. Dakle, ove košpice, ovako ništa i ne morate prati, stavit ćete na sunce, jako sunce, 2 do 3 dana da se osuše. Kad se osuše, izvadit ćete sredinu koju ja vama sada ne mogu pokazati i ta sredina se jede. Preporučuje se dnevno 5 do 7 košpica maksimalno, znači ništa više. To vam savjetujem da se dobro pazite, ali isto tako savjetujem i da konzumirate zato što je, kako rekao, jako korisno. Dakle, ja ću svoje osušiti i pojesti. Promiješajte da vam ne bi slučajno odozdo počelo da gori i da se zalijepi dok se one ne počnu topiti, to jest dok se šećer ne počne topiti. Evo vidite, već lagano dobijamo tekućinu od šećera. Vidite, kada se sve fino tako rastopilo i počelo vriti, sada skidate ovu pjenu, isto kao kad smo pravili džem od jagoda. Nakon što smo uklonili pjenu, sada ćemo fino da sve to izblendamo. Dobro se pazite da se ne bi slučajno opržili. Nakon što ste završili, sada ćemo ovom kuhačom da provjerimo da li smo sve izblendali, ima li komada. Ako ima, domiksajte još, pogledajte, čisto zlato. Sada ćemo ovo vratiti da se ukuhava. Nakon što smo vratili naš pored, sada ćete morati voditi malo više računa pa malo češće miješati da vam se slučajno ne bi zalijepilo za dno. Smanjite temperaturu, kod mene je od 3 podioka na jedinici. Evo vidite kako je džem poprimio nijansu tamniju boju. Poslije sat i 15 minuta ćemo da testiramo da li je džem dovoljno čvrst, da li želite čvršće ili da ostavite ovako ovu gustoću. Dakle, sada ćemo ovako malo džema
prebaciti kanti na tanjir i ostaviti otprilike nekih minutu, dvije da se ohladi. Kada se ohladi, vidjet ćete, nagnete tanjir, ako se previše razmazuje na jednu stranu, morate ga još ukuhati. Ako ostane tu negdje, evo vidite, ne ide, evo ja malo naginjem tanjir tamo vamo, slabo se pomjera, znači to bi moglo da bude to. Sada ćemo fino da zagrijemo tegle u rerni. Ovo ćemo da isključimo. Čiste, oprane, suhe tegle stavljate u zagrijanu rernu. Dakle, rernu zagrijavate maksimalno na 100 stepeni. Stavite da se zagriju nekih 10 minuta i onda ćemo u njih sipati vreo džem. Evo i tegle su zagrijane. Nakon što izvadite tegle iz vruće rerne, rernu zatvorite i ugasite. Znači nemojte otvarati da se hladi jer kasnije kada napunimo tegle sa ovim prekrasnim džemom, tegle ćemo zajedno u ovakvu tepsiji vratiti unutra u rernu i tako ostaviti dok se ne ohlade skroz. Idemo sada lagano napuniti, samo polako da se ne bi spržili. Vidite kako je gusto, fino. Samo polako. Nakon što smo tegle stavili u vruću rernu, ostavit ćemo ih da se tako i ohlade. I tako pripremljene mogu da stoje sigurno godinu dana na finom hladnom mjestu, jel? Ja naravno moram malo da probam, pa sam pripremila tu sebi i krišku hljeba, gdje da je ovo vruće. Pa će poslije biti, nešto mi nije dobro, ali nema veze. Ja to jednostavno moram isprobati. Evo vidite kako se lijepo razmazuje. Još kad se to ohladi, to će biti još čvršće. Vidite, eto. Nadam se da vam se dopada ideja. Obavezno probajte jer ja vam ovaj miris i ukus ne mogu dočarati. Ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!